Voici les éléments qui détruisent une vision. La première des choses, la mauvaise communication et l'incompréhension de la vision. Quand la vision est mal communiquée, ça crée des problèmes. Et la marche est ralentie. Et cette vision mourra. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la gestion d'une vision, la communication joue un rôle très important. Vous devez communiquer très bien la vision. Que les gens comprennent la vision. Que les gens comprennent que la vision de cette église, ce n'est pas de former les partenaires. Ce n'est pas de former les chantres, les intercesseurs. Mais c'est de former les disciples accomplis. Si les gens ne comprennent pas cela, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous faisons n'ira pas loin. Et si les gens comprennent cela, tout ce que nous ferons sera focalisé sur cette vision. Ayez le temps de bien communiquer la vision que Dieu vous a donnée. La vision n'avance pas parce qu'elle a été mal communiquée, ou bien elle a été mal comprise. Le tout premier élément qui ralentit la marche d'une église, ou bien qui tue la vision d'une église, c'est d'abord la communication, la mauvaise communication, ou bien l'incompréhension de la vision. Chers serviteurs, ayez le temps de bien communiquer la vision. Dieu vous a parlé. Dieu vous a donné une vision. Prenez cette vision. Il faut bien la communiquer. Que les gens comprennent bien ce que nous faisons. C'est quoi la mission que Dieu nous a confiée? C'est quoi la direction que Dieu nous a donnée? Communiquez. Vous devez bien communiquer. Que la vision soit comprise de tous. Si les gens ne comprennent pas, c'est une catastrophe. Si les gens ne comprennent pas la vision, il y aura le ralentissement. Si les gens ne comprennent pas la vision, elle n'ira jamais loin. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est en difficulté parce que les gens n'ont pas encore compris la vision, c'est quoi? Alléluia. Il faut toujours communiquer. Et qu'on se demande chaque fois combien des âmes on a gagné, combien de nouveaux convertis, et non d'autres choses là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Le premier élément qui ralentit ou bien qui détruit la vision, c'est la mauvaise compréhension ou la mauvaise communication. Il faut communiquer la vision, que les gens comprennent. On ne vient pas chercher l'argent à l'église. Il faut communiquer la vision, que les gens comprennent qu'on ne vient pas se faire populaire. Alléluia. Il faut communiquer la vision, que les gens comprennent. On ne vient pas chercher des fanatiques. Alléluia. Simon. Aba mba muyumba. Aba ni bangu mie. Ntele loanyi.
njitela na shemem nilitaya tamie chimusuku bankutela bantu spende kwanza utaya bantu bakajini obi mukaisha muntu amumbingi aseni bini nendo biri mule chimusuku tela bantu spende longu kutaya bantu njitela mem ngayayi niko na litami mwenyewe nyo abamba simo asaba ni basimo katwina bala bwatula basimo atukwenjwa kwa basimo nyo abamba muyumba ata katwina bala bwatula ba muyumba to amuna konju mukwe bantu bangu tujipala mu vision tunakuwa mu onyo bwanyi njoo tumbuka quelque part tutoke fashu moya quelque part twende ngine. Alléluia. Amina. Il faut maintenant que les gens comprennent inapendeza sasa watu bashikie cela. Ile Si les gens ne comprennent pas, kama bantu bashikie sinon ils vont venir chercher la popularité. kwa bule batoka kutafuta bantu njoo babapende Nyoto mwana muji mwanzambi ujulomba double honneur. ase mtumishi wa Mungu eko na mérité double honneur. Double honneur nchini. Double honneur ni nini? J'aimerais expliquer là. Mimi napenda kumifasia hapa. Atupambani mwana muji mwanzambi ujukengela kanemu mishtangu ibichi. Wakati benasema mtumishi wa Mungu iko na mérité heshima mala bajibamba bimpo ni honneur. Mfransa benasema honneur. Honneur wa kumpala. Honneur ya kwanza ujumvishe ni respect. Iko na maanisha respect. Neme mwana muji mwanzambi heshima mtumishi wa Mungu. Aji wo wakati iko hapo. Tinya ajika iwo to. Wakati ashina hapo. Kama tubenda mwana muji mwanzambi to. Abachamula mtumishi wa Mungu. Kama tubakritike mwana muji mwanzambi. Abakritikake mtumishi wa Mungu. Kama tubaki bajana mwana muji mwanzambi. Abashimangake mtumishi wa Mungu. Neme mwabuji uchi. Umheshimiwa nafasi kuna tembelelea. Kama ibijiji mwana muji mwanzambi to. Mshumzobela mtumishi wa Mungu. Onero wa kumpala. Ile ndio heshima kwanza. Onero muibiji. Heshima pili. Mulamai. Mumuchungeni. Mujishai. Mumurishe. Double honneur. Maheshima mbili. Ki honneur ibijai. Ndio mahonneur mbili. Kumulama. Kumuchunge. Ni kumunemeka. Na kumheshimia. Ki honneur ai. Ndio honneur ile. Akwa serapo wa kungalujile bilamu. Bitasadia kunini kutandikia bikwembe. Wa kuntekela ngwasa kumpala. Kuneka kichukumbele. Haleluya. Amina. Wakuntela kungimba nyinzambi wakanyiki. Kunimba sema Mungu wakanyiki. Mais après kisha unjana. Unanishimanga. Est-ce que uji Mungu onore? Unaniheshimia. Kibaka bionsi bienzeke. Yoko anambia yote binafanyika. Lubombo. Ni bunafiki. Jimana ikulu. Tushimameni yulu. No nutukoseto njisambile ja tukukwila sana. Unatukata tuibada tunabudu Mungu. Mwini unujinushinga bwa twakajila. Mwenye mnapenda sasa tupogelee. Mwishi. Eko chini. Numuhenda. Muko na mushimanga. Numukritike. Munamkritike. Mwababi tutuenze mbingi. Ibeni tunafanya. Tujibamanya kutujutumbuka. Tunayoa kule tunatoka. Tujibamanya kutujutuye. Tunayoa kule tunaenda. Haleluya. Amina. Bintu ebi. Ibi bintu. Umuvu nyimuka chuma kukommunike. Mikonenda na kutangaza. Il faut kukommunike bantu ba comprendre vision. Pendeza kutangaza bantu bashikie onyo. Deuxième point, tu as Lucas c'est déjà même un jikish. Mutapiri twendeni bio bio. L'abandon de la mission. Kuacha kwa kazi ni kukupa. L'abandon de la mission. Kuacha kwa kazi. Quand Dieu donne la mission aux disciples, wakati Mungu anapatia Christ donne la mission aux disciples. Wakati Kristo anapatia Matthieu 28:19. Matthieu 28:19. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Mwende mkafanya ça c'est la mission. Ile inakuwa kazi. Et lorsque l'église oublie d'évangéliser, na wakati kanisa inasabu njoo kufanya injili, de faire des disciples, kufanya ba mitume et de servir, na kutumika, elle perd sa raison d'être. Inapotesha maana yayo. La raison d'être d'une église, maana kanisa, c'est chercher les âmes, inakuwa kutafuta évangéliser. Kufanya injili. Là j'aimerais au moins t'inviter. Bwana nitapenda kukuita. Évangélise. Fanya injili. Cherche les âmes. Tafuta manafsi. Regarde ton frère qui ne prie pas. Angalia ndugu yako la shombaki. Amène-les à l'église. Omupelete mkanisa. Passons dans les rues. Tupateni manjia. Évangélisons. Tufanyeni injili. Cherchons les âmes. Tutafuteni manafsi. C'est la mission principale d'une église. Chenye kazi mkubwa wa kanisa. En faisant cela, mkufanya ile, Dieu sera content. Mungu atafurahi. Alléluia. Amina. Kala zamani mvunganga tamashinya nyamvu na wakwendela mwanzo bya motoka yangu mwanzo tembelele mine kabafla ngenda mpita muinjili mina pita manjia itabujai mukalenga Yesu mwaminie mfalme Yesu itabujai mukalenga Yesu mwaminie mfalme Yesu kimuchu konswa ukimuchu kote kule chitumwiba kadisambila kujengake kanisa ni bana banzambi bumbusha na batoto wa Mungu benye kutosha mujisambile jiko hapo kanisa ingine muye mukiba kajanyi to mine ndo jenga yangu wale bintu abimbipi biblia bintu biko bibaya akauke bokwatuka unafia kutoka ubwele pinje mubana banzambi unaingia batoto wa Mungu baba kwabo babengine ubanga kubayishi unaanza bahubiri wanyo otu yayi ase twendeni ngasa ngaje ngasa ja injisambi minaanza kwenda jenga yangu kanisa bile biko bibaya au jumwenza pale unafanya bujumuye mukaloba unendo lopola chikela samaki mulwesu mukiungu. Alléluia. Amina. Il faut kuikala kuloba chikela mumai. Inapendeza kulopola samaki mumai. Yesu jwambila Petro bwanyifua mwenza mulobi wa. Yesu anamwambia Petro akusema akufanye
wewe ujumulobi wa bikele pinyenye musu kukwenza mulobi wa bantu minapenda kukufanya mwenye kuna ita bantu ifo tukala ibalobi ba bantu minapendeza tukwe bantu biko na ita bantu twende mu manjia tukibabana bona tafuta batoto wa Mungu bapayen bapagano katuje eglise ni bantu ba masambila makwa buto tushijenge makanisa na bantu ba makanisa ingine matu kwa tetu katulite bwanyu tuuje no masambila hii mashiku tusha kwanza fangu vyote tujenge paka makanisa ujumumai nanyi wewe muuje jisambila ni bana banzambi bakai bamana kumanya nzambi kwina mwenze chintu unawa kusema kama unaaja kanisa na batoto wa Mungu bale banesha muaminia Mungu aufai kintu mwana anyala moso lwako Moise kuya lwako eba papa hapana wewe mkuya kimema mema nyeyo atebe kujuwa juboko umbame na huko mkono Pastor Josué nya wendo kokeleba nuko na kokota na mimi nakokota acha ni wangu nzambi tutangila Mungu anatuangalia wambenye ba aventurier aseni ba aventurier kama mtu tutote kukumpala kwa nzambi ba aventurier ushakona vile tunatoka kumbele Mungu ba aventurier epicha bulu tutebikashi shetani anapika mikono wambenye ngabasonga kashi asemi na mimi nabachonganisha kagenda kujibano ba mala mumbanzemu huko balevi mu manyumba homo haleluya amina mumbanzemu bajubai mu manyumba muko balevi ba bachike beko na lewa sana kama nashiba manya nzambi tu aba moyo ata Mungu haleluya amina lakini katu baisha tu atubahubiri tukake bayi tukatafuteni bikele bya mumai basabaki ya umai atutumona mai wakati tunaona mai c'est l'image du monde inakuwa kionesho kia dunia amina moi apocalypse parle les mers et les eaux mamai na machemuchemu les eaux c'est ou bien les mers c'est l'image des nations mai inakuwa kionesho kia mataifa quand on parle peut-être de la bête qui sort de la mer wakati bako nasema sasa sengene njoo ule nyama iko natoka mu mai l'image de l'antéchrist qui sort des nations inakuwa taifa ya antikriste kuna toka mataifa c'est-à-dire les nations ni kusema taifa ce sont les mers inakuwa mamai alléluia amina alléluia amina donc mai qui ma nation njoma nation pinje baba to amin ndani nukalobai diko na tonisha semene mulopole tutangile mu mai ya tuangalie mu mai tulobai mu bikele mu ma nation ba abulo ba bapa dunia bale est-ce que mbamu ndaka loba mujisambila ase bala se wendo tafute mu kanisa est-ce que bitu binyi ngambebi hivi niko nasema bitu bishinga ndubwanyi wikala mulonga bawe kubyumfanya inapendeza paka ufunde masomo ndio bishikie est-ce que bibi shinga ndubwa wakula mu myakulu paka useme umaruka yeye lujumfa niko teke ne bishikia c'est-à-dire mai nga mai yoyi loba bikele welo pona basamaki baba kumona nyindobo bakikone ulonenda muchi ulonenda mulwesu unakuwa na mkiungu baba kubikile bishi majim batakuita sewa majim la troisième des choses les péchés non traités mazambi ya shipo kusemea alléluia amina bien-aimé quand vous lisez les psaumes wakati munasoma psaume 66:18 les péchés cachés éloignent toujours la présence de Dieu mazambi yenye kufuchika dans une vision mwepo ya muonyo là où il y a beaucoup de péchés cachés ile fashi peko mazambi mingi kufuchama bien-aimé cette vision n'ira pas loin bapendo ile onyo isenda parce que un jour ces péchés cachés njoo siku nyingine ile mazambi ya kufuchama vont ile s'exploser waka inafungurika et ça sera un scandale. Itakuwa makumu. Les péchés cachés détruisent les églises. Masambi yenye kufuchama yenye kufuchike na waka makanisa. Alléluia. Amina. Mwana mjumanza mwana kwenda masanji. Mutumishi wa Mungu anesho shagatika. Wewe ujumumanyi. Wewe unayua. Wewe pasteur. Wewe pasteur. Soit mu pasteur mwen. Pasteur na shagatika. Nene ba serviteur ba manyi. Wewe batumishi munayua. Nubuikile. Munafinika munamufinikia. Nubuikila na munene. Munafinikiana mumebenye. Un jour. Siku nyingine. Scandale ni enzeka. Mambo itafanshika. Disambla nyinji kala kabjugoko. Ile kanisa itakuwa yako. Donc ma péché on son junubuikile. Nikusema zambi yote ile museme. Bile mabinu junutamba nukubuikile kubuikile. Mankosi ile mko na finika. Kanu inuambilana bile mabito. Amoneshani ile makweli. Un jour siku nyingine ni bi exploser. Bitaonekana. Mutaona mwebenyewe. Alléluia. Amina. Bile mabions. Makosa yote. Bitu jenu tubuikile. Ile tupaka na finika. Biwa biso ko exploser. Kabi na pendo toko. Bibi nyanga église. Bitalabisha kanisa. Banda banzamba vivre mujibasu. Watoto wa Mungu benaishi vile banapenda. Mwemu pana bafinikia. Hapana. Mimi nyongolesho na vérité. Takonesha langu vérité. Awa soba we kwa tuka. Palo tapendo toka. Atuka. Toka. Ndaku mwini muji pasteur ujuku supporter. Wenda tamule mwenye pasteur kuna kupakala mafuta. Atuka. Wende. Mema lwa nyinga kwambichi. Milonga mina kuambia. Alléluia. Amina. Wewe ni buloji. Hamuna buloji. Ngubi kilongambili mama wa ile. Bakuita semina kuambia mama anga cha buloji. Mama wa ile kila. Mama yangu acha. Uya ya mungena. Utenda mungena. Uya ya mungena cha. Tenda mungena bule. Est-ce que mbibi yani?
Ni mubaya. Wambi muntu nyi buloshi mbibia. Unaambia mtu aseme na buloshi ni mubaya. Zambi muntu tumubwaka yakwambilanga na chini. Mungu anatuma kwa kuambiana habari. Kwambila muntu bubi bwende bwanyenze bishi. Unaambia mtu ubaya kwa kesho. Mulekele to abo alu bwana. Kama shache. Me wanyenze weba muchi. Wewe fanya mbele kazi yako. Katubwiki jibile mato. Tusifinikane makosa. Katubwiki ma péché to. Tusifinikane ma Le péché. péché crée des scandales dans des églises. Ma péché konaleta maskandalo makanisa. Yakati bi exploser. Wakati binasi kanisa inaanza Est-ce balala. que vision na ikala woga bien? Yako ile wonu itaku yako. Kibintu ibishibe vision. Jo bitu binaua makanisa. 4. Ya ine. Le quatrième point c'est la têtuesse et l'indiscipline des fidèles. Nukta ya ine inakuwa kichwa nguvu na indiscipline ya baaminifu. Bien-aimé, la Bible montre que le peuple d'Israël a souvent manifesté cette attitude là dans les déserts. Bapenda bibliko nasema taifa ya Israeli ilionesha ile hali mjangwa. Malgré les miracles de Dieu, ingao miujiza ya Mungu, beaucoup murmuraient contre Moïse et contre Dieu. Pengine bakanzo tompona nchwa Musa Ils na nchwa Mungu. résistaient contre Moïse. Baanzo sema nchwa Ils Musa. regrettaient même d'être sortis d'Égypte. Baanza na kuhuzunika nchwa kutoka mu Egypte. Au lieu d'avancer, Bafasha ils kwenda. regrettaient toujours. Bobe kona Ils sulika. murmuraient toujours. Bobe kona tompola. Mais leur endurcissement, Bapendo kumishiu. leur endurcissement du cœur Kumishiwa kwabo kwa roho. a retardé l'accomplissement de la promesse. Kunakawisha kutimizika kwa malako. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapendo katika là Bwana. où il y a la têtuesse, Ile fash peko kichwa nguvu. l'indiscipline Pale pana parmi discipline. les fidèles, Baba fidèle. cette église n'ira pas Ile loin. kanisa istendaka mbari. Moi je vous dis, ça n'ira pas Mina loin. nionesa istendaka mbari. Tôt ou tard, elle finira par mourir. Pakusema wakati eneo haipiti. La vision meurt Oni na kufaka. quand nous avons les hommes et les femmes têtus. Wakati tuko na baminifu babicho nguvu. Une église qui veut accomplir la vision de Dieu, Kanisa inapenda timizika malako ya Mungu. elle doit cultiver l'obéissance, Inapendeza ilete utivu. l'humilité Kurishusha. et la soumission à la parole de Dieu. Na kutumikia kwa neno ya Mungu. Soyez soumis Mukwe bativu. aux serviteurs, Kwa à batumisha la Mungu. parole de Dieu. Kwa neno ya Mungu. Soumettez-vous, papa. Mutumikie baba. Soumettez-vous, maman, Mukwe bativu à la mama. parole. Kuneno. Mais une vision progresse Walakini onyo iko naendelea. lorsque les peuples marchent dans la même direction. Wakati taifa iko natembea munjia moya. Alléluia. Amina. On vous prêche. Beko na mihubiri. Suivez-nous, vous ne nous suivez pas. Mutufuate. Puis nous babi angibetela kwe. Ibi munafanya munabipata wapi? Pasteur wonu junu yisha. Pastor iko na Kami mihubiri. numulonda to. Amumufuate. Kami numumfoto. Amumushikie. Bana banzambi mutu mukole. Batoto wa Mungu beko kichwa nguvu. Alléluia. Amina. Bana banzambi ba mutu mukole. Batoto wa Mungu ba kichwa nguvu. Église akakuya kumpala to. Kanisa lestendaka mbele. Nansha pasteur ye ujula bafu. Ataka pastor iko na fufula bafu. Nansha pasteur ye wenza nunu. Ataka pastor anapika tumukono hivi. Bantu bonso bakulu. Watu wote bananguka chini. Bien aimé, nenu ni mutu mukole. Kama mko na kichwa nguvu. Église akakuya kumpala. Ile kanisa lestendaka kumbele. Alléluia. Amina. Umvai. Mushikieni. Londai. Mufateni. Bijiba no ambila. Binebi na miambia. Umusha mutu mukola. Mutosheni kichwa nguvu. Alléluia. Amina. Regardez. Mwangalieni. J'ai retenu beaucoup d'éléments dans l'esprit de têtuesse d'Israël. Miili bamba bitu bya mingi mumpepo ya kichwa nguvu muisraeli. Écoutez, à Mara, ils ont murmuré contre Moïse à cause de l'eau amère. Exode 15. Dans le désert de Sim, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron à cause de la faim, regrettant l'Égypte. Exode 16. À Rephidim, ils ont contesté Moïse à cause du manque d'eau et ont failli même lapider Moïse. Exode 17. Au mont Sinaï, ils ont poussé Aaron à fabriquer les veaux d'or pendant l'absence de Moïse. Exode 32. À Tabera, ils ont murmuré contre l'Éternel et contre la direction de Moïse. Nombre 11. À Kibrot, à Tava, ils se sont plaints de la manne et ont même réclamé de la viande. Nombre 11. Et puis Marie et Aaron ont contesté l'autorité de Moïse. Nombre 12. À Kadesh Barnea, après les rapports des espions, le peuple a refusé d'entrer en Canaan, a voulu retourner en Égypte et lapider même Moïse. Nombre 13. À Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse et Aaron. En plein désert, ils se sont révoltés. Nombre 16. Alléluia. Le lendemain de la révolte de Corée, toute l'assemblée a accusé Moïse
et Aaron d'être responsable de la mort du peuple. Nombre 16. Et puis, à Mériba, le peuple a de nouveau contesté Moïse à cause du manque d'eau. Nombre 20. Le nombre de contestations. Nous pouvons boire. Moutier. Oh Moïse, oui, Musa Moïse, oh mai. Atula, oh dutuke mai. Mai mina atuka. Tunatafuta mai. Mai mina bululu. Asema iko Bakash butu. mai. Banipacha mai. Kati mai mina tuno nukatu ichaji. Tunakuja tuna kiaku na Musa. Bantu babenga Moïse. Bantu banamkatala Bantu Musa. bamukonteste. Bantu bamuela mpata. Bantu banambisha. Bako abubini kukwatanga na kuchanza. Pengine banamana na Watu walikila tetu mu Egypte. Ase turudieni mu Egypte. Anyuva tu. Mushikieni. Désobéissance. Kushinda kwa utifu. Résistance. Kushimpa. Bien-aimé. Wapendwa. Londa achijiba nuambia. Ufuateni kile bina miambia. Wewa. Weye. Kwa tanu nyi. Bamba tu Londa akusema. achijiba kwambia. Fuata kile bina Eglise mkonesha. abantu bajikaba ibumvoto. Kanisa abantu bala Kakuye bashiki. kumpala to. Aisendaka kombele. Kakuye kumpala to. Aisendaka kombele. Zabe tushiko ba fidèle bajiba Mungu tu. atupatie ko ba minifu beko natushikia. Tuteke jisambila balu. Tunaita ibada banakuya. Jisambile baba kutekela wewe lo. Ibada bena kuwekea wewe kuya. Kwino wulu. Au kuya. Kaba ibateka kabichi. Kama baweke. Moise to amuna moto. Kanisa yetu muna moto. Nubaso moto wabishi. Munapenda moto ya je. Désobéissance. Kushinda utifu. Est-ce que moto awo unamweka mwabenyi wimani? Kama ile moto inashuka tu hapo utashimama. Envoyez feu. Umone chife cha trop. Unaona moto Wimani. utashimama hapo. Tukalubilu. Unakimbia mbio. Le manque d'unité des responsables. Kushinda kwa moja kwa Bale benongoza. Si les responsables sont divisés, que feraient les autres alors? Kama baongozaji banakatuluka bengine batafanya nini? Vous-même qui nous dirigez, Mwebenye mko natongoza. vous êtes divisés. Munakatuluka. Qu'est-ce que nous allons faire? Shi tutafanya nini tena? 1 Corinthiens 1er, verset 10. 1 Corinthiens 1er verset 10. Je vous exhorte, frères, Mikona mikankamisha bantu. par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Kupitia jina Yesu wetu Yesu Kristu. à tenir tous un même langage Mukwena mwebote musemo moya. et à ne point avoir de divisions parmi vous, Na mushikwena kukatuluka katikati yenu. mais à être parfaitement unis dans un même esprit Walakini mukwe benye kungana mu esprit et moya. dans un même sentiment. Mukwe tena mu sentiment Ça, moya. c'est Paul qui recommande l'unité et refuse les divisions. Ule ni Paulo eko na lomba umoja. Nous nous katala sommes divisés katuluka. entre nous, Shi tunakatuluka les katikati. serviteurs entre eux, Batumishi wa Mungu katikati yabo. les fidèles entre eux, Baaminifu katikati les yabo. fidèles et les serviteurs divisés. Baaminifu na Bien batumishi wa Mungu aimé, nakatuluka. la division est diabolique, Bapendo kwa katuluka ni kwa shetani. mais l'unité est de Dieu. Walakini umoja ni ya Mungu. Si la vision veut aller de l'avant, Kama wewe unapenda kwenda mbele, nous devons éviter des divisions. tunapaswa katala kukatuluka. Chers serviteurs, Batumishi ne wetu vous divisez pas. tushikatulukeni. Soyez unis. Tukuyeni mumoja. Les serviteurs divisés. Batumishi wenu katuluka. Alléluia. Amina. Ceux-là même qui nous dirigent, Bale na hata bale banatongoza. divisés. Beno katuluka. Est-ce que cette église ira de l'avant? Ile kanisa tena kumbele. Non. Hapana. Les fidèles divisés. Ba fidèle beno Est-ce que katuluka. cette église ira de l'avant? Ile kanisa tena Non. mbele. Hapana. La vision avance Onye kunaendelea. quand il y a l'unité. Wakati kuko Mais moja. quand il y a la division, Walakini kama kuko katuluka. la vision ralentit. Onye tena pole Et pole. la vision meurt. Na onye itakufa. Les divisions sont sataniques. Kukatuluka ni kwa shetani. Alléluia. Amina. Seul je suis fort. Mi mwenyewe niko nguvu. Mais ensemble on est invincible. Walakini shiba mingi tuko bashindaji. Alléluia. Amina. On ne va pas nous vaincre. Bata tushindia. Soyons unis. Tukuyeni mumoja. Alléluia. Amina. Soyons unis. Tukuyeni mumoja. Soyons unis. Tukuyeni mumoja. Évitons des divisions inutiles. Twacheni kukatuluka kwa shipomana. C'est ce que mon dernier verset dit. Moshikeni kile verset ngo mwisho. Galates 5, 19, 21. Galates 5, 19, 21. Or les œuvres de la chair Walakini matendo ya mwili sont manifestes. inaonekanikiaka. Ce sont l'impudicité, Inakuwa bushagati. l'impureté, Inakuwa kuchafuka. les dissolutions, Ah. l'idolâtrie, Kwa la kuwa masalamu. magie, Magie. les inimitiés, Ah, les kushinda- querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les certes, l'envie, l'ivrognerie et autres. Na bingine bingine. Alléluia. Amina. On met la division dans
la même catégorie que l'ivrognerie, que l'impudicité. Alléluia. C'est-à-dire que c'est lui qui divise est le même que celui qui se prostitue. Mais division. La Bible ne fait rien au hasard. Si la Bible cite les mêmes éléments sur la même ligne, dans un même paragraphe, alléluia. C'est-à-dire si tu y as un et que tu n'as pas l'autre, alléluia, tu es le même que celui qui a ce que toi tu n'as pas. Si toi tu n'as pas l'impudicité, mais tu as la jalousie, donc n'insulte pas l'impudique, parce que vous êtes tous les mêmes. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire chuki, et puis kutaulula, kukatulusha bantu, kuabudu masalamu. Pija wewe kwina ni masanjito. Wewe una bushagati. Wewe ule bujini looking. Wewe uko na chuki. Kuenji muntu ni masanjito. Ushichamule mushagati. Mujiba bitele byonsu mu mulongo mwehe. Vile beko na bitabu yote mstari moja. Byonsu dinashinyi chumwehe. Ule wote uko patana kimoya. Ujija chumonyi muko hapo. Muko pamoja na mwingine mwachane. C'est-à-dire division. Ni kusema kama uko na division. Division. Vile manataka division. Uko pamoja na mshagati. Haleluya. Amina. Wewe ni looking. Kama uko na chuki. Looking. Vile manataka chuki. Uko wa kufanana. Ni muntu jukenze jamanga. Na ule konendo fanshalawa. C'est-à-dire ni kusema les gens qui donnent la division. Bale batu banaleta kukatuluka. Alléluia. Amina. Les gens qui donnent la division. Bale banaleta division. Les serviteurs qui ne s'entendent pas. Ce sont les diaboliques. Ce sont les païens. Alléluia. Amina. S'il y a des problèmes, on cherche des solutions. Mais là où il y a des divisions, vous êtes les mêmes que ceux-là qui se prostituent. Alléluia. Amina.